आम यही चैनल प्रेम मार्क को सुस्वागत। आज आम यही वीडियो रे देखिबा ओडिशार समस्त विद्यालय रे दिया जाइथिबा नवम श्रेणीर छात्र छात्री मानकर गृह कार्य 2025 रो संपूर्ण सरल उदाहरण सहित उत्तर। यह देखिबा पूर्वरु आम यही वीडियो को गोटे लाइक करी आम यही चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। निजर तथा निज संतानर सर्वांगीन उन्नति पाई आम यही चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। ठीक अछि, तेबे एबे आसंतु देखिबा। मैथमेटिक्स प्रथम प्रश्न अछि A is equal to 1 2 3 4 5 6, B is equal to 1 2 3 4 5, C is equal to 2 3 5 6 हेली निम्नलिखित सेट मान को तालिका पद्धति रे लेख। ठीक अछि, आई नंबर देछि A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस C। तापर आई नंबर अछि A यूनियन B माइनस B इंटरसेक्शन C। तापर आई नंबर देछि A माइनस C यूनियन B इंटरसेक्शन C। तापर आई नंबर देछि A माइनस B यूनियन B माइनस A। तापर V नंबर अछि A माइनस B माइनस C। तापर VI नंबर अछि A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B। माने यार संपूर्ण उत्तर मु देछि, तुमे लिखिबो। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न अछि 2 नंबर, निज मनरु उदाहरण ने निम्नलिखित गुडी को प्रमाण कर। ठीक अछि, आई नंबर देछि डिमर्गान का नियम। तापर आई नंबर देछि संयोग छेद प्रक्रिया को बंटन करे। तापर आई नंबर देछि समजस अंतर प्रक्रिया क्रम विनिमय। पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मु देछि, तुम्हें लिखिबो। ठीक अछि। तापर 3 नंबर आई नवम श्रेणीर माध्यमिक बीजगणितर बहिर अनुशीलनी 1A 1B अभ्यास करो। पिलामाने यार संपूर्ण उत्तर मु देछि, तुमे लिखिबो। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, सेट भाषा रे रेखाखंड कोण उत्तल सेटर संज्ञा लेख। पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मु देछि, तुमे लिखिबो। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, एक सरल रेखा उपरे ए बी सी तीनोटी बिंदुर स्थानांक यथाक्रमे -2 -10 एवं 14 हेली निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। क्यों सब प्रश्न अछि? आई नंबर अछि ए बी ए सी बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए सी निर्णय कर। तापरे आई नंबर अछि
AB AC ଓ BCର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାପରେ III ଅଛି ABର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ Cର ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାପରେ IV ନମ୍ବର ଅଛି ACର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ Bର ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାପରେ V ନମ୍ବର ଅଛି ABର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ AC ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ 1A ଅଭ୍ୟାସ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଏକ୍ଟିଭିଟି। ଏକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଦେଇଛି ତିନୋଟି ଏକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଏକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ଡ୍ରଇଂ ପେପର, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ଥର୍ମୋକଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲ୍ ଆଦି ଘରୋଇ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଟ୍ A opposite B, A union B, A intersection B, A minus B, A dex, A delta B ଆଦିର ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡ୍ରଇଂ ପେପର, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ଥର୍ମୋକଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲ୍ ଆଦି ଘରୋଇ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜର ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ୟାମିତି ବହିରେ ଥିବା ପରିମିତିର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
धन्यवाद पिलामाने भिडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करिवो लाइक करिवो एवं शेयर करिवो ठीक अछि धन्यवाद।